ओके इक्विवेलेंट मास रो कांसेप्ट आमे करि सारिछु एबे आमे जिबा पीवाई की क्वेश्चन सीरीज विथ न्यू क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कोन कोच ना नंबर 1 क्वेश्चन भाई in standardization of Na2S2O3 using K2Cl2O7 by iodometry the equivalent weight of K2Cl2O7 each dash CBZ TGT exam rastla question टी ऑप्शन थिला molecular weight by 2 molecular weight by 3 molecular weight by 6 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା same as molecular weight चलो भाई चलो देखिबा क्वेश्चन टी बहुत सिंपल एंड इजी भाई ताले टिके लक्ष्य करो एटी कोन कहिछि the standardization of Na2S2O3 using K2Cl2O7 by iodometry ताले कहा कथा कहउछि रे ना इक्विवेलेंट मास हमें कार बाहर करबा ना K2Cl2O7 ना बाहर करबा जहा को हमें ऑलरेडी भलो भाबे पढि सारी थिलु कोन पढिथिलु ना जतबे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेंट रे हमें करिथिलु इन केस ऑफ K2Cl2O7 को एसिडिक मीडियम रे हमें पढि सारी थिलु सेठी कोन हेतला ना एसिडिक मीडियम रे Cr+6 रु कन्वर्ट हेतला भाई Cr+3 किंतु एठी दुईटा अछि बोली 2 मोल्स हम नेथिलु ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हेतला केते ना n फैक्टर थिला एठी केते ना 6 सेम कथा भाई एठी हले क्वेश्चन गुटे लक्ष्य कर रे ना क्वेश्चन कहूची K2Cl2O7 हमें यूज करबा ता पई ना Na2S2O3 रो स्टैंडर्डाइजेशन करिया पई एई रिएक्शन टी एसिडिक मीडियम रे हुए ताले सेई सेम टू सेम भाई जेरॉक्स कॉपी रिएक्शन कौन से रिएक्शन को एटी मु लिखि दोची टिके लक्ष्य कर रे रिएक्शन टी हला Cr2O7 2 माइनस যুক্ত 14টা H প্লাস যুক্ত 6টা ইলেকট্রন give rise to ভাই প্রোডাক্ট আসবে এটি আমার কেটা ওয়াটার না 2 Cr3 প্লাস যুক্ত 7টা ওয়াটার প্লাস এটি আছে আয়োডিন 6I মাইনাস এটা 6I মাইনাস iodometry 6I minus give rise to 3I তাহলে কোন লক্ষ্য করছি এটি আমি তাহলে এই রিঅ্যাকশন রে কাহার অক্সিডেশন হেইছি না স্যার I মাইনাস থিলা কনভার্ট হেইছি কোথরে না 0 রে তাহলে I মাইনাস র অক্সিডেশন হেইছি করেইছি কি ना K2Cl2O7 ये आकु ऑक्सीडाइज करेची that is called oxidant ताले K2Cl2O7 को हमें कौन कहबा ना ऑक्सीडेंट कहबा भाई ताले K2Cl2O7 I माइनस को I2 रे कन्वर्ट करेची by loss of electron ओके भाई एबे सुनो ता भल से टिके लक्ष्य करता रे ताले कोन काम होला एठी ना मेन काम एठी क्वेश्चन आउ कोन आसी पारे एटा को मीडियम रे छी ना एसिडिक मीडियम रे मेनली को एसिड यूज कराइजी ना सल्फ्यूरिक एसिड यूज कराइजी H2SO4 ताले n फैक्टर केते ना सर n फैक्टर लाठी
ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 केते ही जीवो ना मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय 6 ताले ऑप्शन देइतला भाई molecular weight divided by 6. This is the answer. এই যে তাহলে নেক্সট উপরে কোন পড়ি পারে না কইবো এই মিডিয়াম রে কোন অ্যাসিড টি জেনারেলি ইউজ করা যায় না অ্যাসিডিক মিডিয়াম তো ঠিক সালফিউরিক অ্যাসিড কি ইউজ করা যায় আউ কই দেব কোন কই দেব না এই রিঅ্যাকশন রে আয়োডিন কোন স্টেট রু কোন স্টেট কু যাউছি না I- রু I2 কু যাউছি মানে 0 কু যাউছি ऑक्सीडेशन कहार होची ना ऑक्सीडेशन भाई I- रो होची I- रो I2 को जाउची दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को जीवा भाई टिके लक्ष्य करो नंबर 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 the equivalent weight of H2SO4 in the reaction दिया है भाई H2SO4 plus 2NaOH Na2SO4 plus 2H2 each. Option A molecular mass of H2SO4. Option B half molecular mass of H2SO4. Option C 2 molecular mass of H2SO4 cannot be defined. आठो सादा क्वेश्चन केबे पड़िबनी ये पड़तला भाई एलटीआर परीक्षा सीबीजेड एलटीआर परीक्षा जो जस्ट गला से परीक्षा पड़तला তাহলে आंसर गमे जी कोन आंसर भाई लक्ष्य कर ना कार इक्विवेलेंट मास मागिची ना H2SO4 मागिची ऑलरेडी हम जानि छु रे ये हला गोटे एसिड रो इक्विवेलेंट मास हम किबोली कैलकुलेशन करू ना molecular mass divided by basicity. That means number of replaceable H plus ion केतटा H plus ion से छाड़ीची चलो देखिबा लक्ष्य कर रे एसिड सहित बेस रो रिएक्शन हेची केतटा एटी बेस नि आइची ना तीनटा बेस काम खत्म तो खेला खत्म তাহলে দুইটা OH মাইনাস কেতটা H প্লাস কু খাইব রে না দুইটা H প্লাস কু খাইব স্যার তাহলে দুইটা করে রিপ্লেস হয়ে গলা তাহলে বেসিসিটি কেতে না 2 তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট মাস of H2SO4 is equal to molecular mass by 2 काम खत्म molecular mass by 2 आठु सदा किछ नै जदि रिएक्शन रे से नेक्स्ट चेंज कर दे पारे એટલે કે દેතිબો ગොટ્ટે NaOH তাহলে H2SO4 ରୁ ଗୋଟେ H ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ एसिड रो बेसिसिटी केते नबा 1 नबा छानिया मानिया ही H2SO4 देइछ माने 2 बसे दबानी से कायदा करी गुटे रिएक्शन लिखि देइछि कायदा कर देइछि भाई তাহলে नेक्स्ट टाइम सेमति आउ किछि कायदा कर देइ पारे गोटे NaOH लिखि छाड़ देइथिबो ताले त माने बुझि नबो गोटे H प्लस रिप्लेस हेइछि ताले बेसिसिटी 1 नबा एटी बेसिसिटी 2 आंसर हे गला भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को जाउछि नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 एटा ऑलरेडी कर सकते फिर भी आउथरे कर दोजी व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 equivalent mass of H3PO4 in its reaction with NaOH NaOH the reaction करिबा when only two protons are neutralized से कहूची दुईटा protons दुईटा H plus neutralized दुईटा H plus से छाड़ीची काम शेष दुईटा H plus छाड़ीची ताले बेसिसिटी 2
एटी से रिएक्शन करके देई नहीं थ्योरी आकार लिख दीची बेसिसिटी केते ना सब बेसिसिटी 2 ताले काम खत्म ताले हमें फार्मूला पके दबा H3P ऑफ molecular mass 3 31 64 by 2 जहाँ बारिबो आंसर ऑप्शन चेक कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लेखा करो ताले क्वेश्चन नंबर केते गला 2 पर 3 नंबर 4 नंबर 4 in a reaction Na2S2O3 is converted to Na2S4O6 the equivalent weight of Na2S2O3 केते कहिछि आउ कोन गिवन दैछि ना molecular weight of Na2S2O3 equal to m তাহলে অপশনে দেয়া হইছি m m by 4 m by 2 what is the equivalent mass of Na2S2O3 Na2S2O3 रो equivalent mass पचारिछि ओके ताले ताले क्वेश्चन बुझ गले Na2S2O3 एटा ऑलरेडी हम डिस्कस करि सारिछु कोन डिस्कस करथिलु रे नाइट इक्विवेलेंट मास हमें जो कैलकुलेशन करके आथिलु इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते चेंज हेतला ना गोटे ताले इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू molecular mass से कुछ m by n factorial 8 ताले m is the answer कोंतरे पड़ी जेडा ना एलटीआर सिविल परीक्षा रे पड़ी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द molecular mass of what is the molecular mass of KMnO4 in acidic medium रे KMnO4 रो molecular mass पचारिछि ऑलरेडी मु भाई पढ़ै सारिछि KMnO4 रो तीनटा केस करतली acidic medium न्यूट्रल और वीकली बेसिक और स्ट्रांगली बेसिक ताले एसिडिक मीडियम रे कोन लिखितली रे कोन से भाई पढो सब गुडा को पढा होची किछि छडा जाउनी जत्ते एक्स्ट्रा है परबो हमें करिवु केन तो माने ताको डिटेल्स देखो एवं गुटे प्रॉपर खाता रे लिखि रखो क्वेश्चन 100% हे जीवो जो क्वेश्चन एंट्रेंस रे आसुची बहुत क्वेश्चन तुम अटेंड कर दबो डायरेक्ट क्वेश्चन थिबो निहाती अप्रोक्सीमेटली 80% ठीक कर आसो जब 80% कर आसो चांस बहुत सिलेक्शन हे जिवो तेन करी भलो भाबरे जो लेक्चर वीडियो हम छाड़ीचु पोस्ट करिचु ताको देखो एवं गुटे खाता रे लिखि रखो जो क्वेश्चन भी करूचु ताको भी लिखो प्रैक्टिस करो बारंबार सिलेबस आराम से कंप्लीट हबो हम टी डीपली जाउचु गोटी गोटी करी करूचु ठीक है धीरे धीरे जाउचु किंतु सारी डेली 1 आवर दियो केमिस्ट्री पई सफिशिएंट है ओके डन तले एसिडिक मीडियम रे +7 नु कोंटी पहुंचलु ना +2 रे पहुंचलु तले केतटी इलेक्ट्रॉन ये गेन करथिला ना 5टा ऑलरेडी ता रिएक्शन में देखिथिलु एटा तले इक्विवेलेंट मास is equal to हम पारे कौन थिला ना molecular mass by 5 एटा करथिलु से कौन लिखि जेटी now what is the molecular mass of KMnO4 ताले molecular mass is equal to 5 into equivalent mass ताले ऑप्शन लिखा हितला भाई 2 into equivalent mass ऑप्शन ए रे थिला
2 into equivalent mass, B रे 3 into equivalent mass, C रे 5 into equivalent mass ये भी लिखा है তাহলে आंसर কোটা না 5 into equivalent mass আটু সাদা ভাই আর কিছু নাই this is the simple যদি এটি সে কইতাম তা molecular mass of KMnO4 in neutral medium তাহলে 7 রু কোটি পৌঁছতাম রে না 4 রে পৌঁছতাম তু তাহলে n কেতে না 3 তাহলে molecular mass equal to কেতে হইতান্তা না 3 into equivalent mass হইতান্তা যদি neutral medium লেখা হইতান্তা কি উইকলি বেসিক লেখা হইতান্তা তাহলে এই কোশ্চেনটা পড়ছি তাকু রিলেট করি কিছু অ্যাসিডিক মিডিয়াম বদলে দেই দেইতিব নিউট্রাল মিডিয়াম উইকলি বেসিক স্ট্রংলি বেসিক এই তো কাহিনী ভাই পাঠ সেତିকি কোশ্চেন খালি হেরাফেরি হব ফের হেরাফেরি नंबर 6 বুঝিবা नंबर 6 the equivalent mass of potassium dichromate K2 Cr2 O7 ର equivalent mass কেতে কইছি অপশন লেখাইছি 31.6 ऑप्शन बी 158 ऑप्शन सी 49 ऑप्शन डी 296 তাহলে তো মানে ঠিক নিজে করো আগে অলরেডি আকু भी कर সারছি মু K2Cr2O7 তাহলে K2Cr2O7 ইকুইভ্যালেন্ট মাস মাগিছি ভাই তাহলে কোন করিবা না অলরেডি ভাই আমি জানিছু in acidic medium generally Cr plus 6 convert ହେଇଛି କୋଉଥିରେ Cr3 plus তাহলে টোটাল কেতেটা ଥିଲା n factor ଥିଲା 7 তাহলে K2Cr2O7 ର equivalent mass is equal to লক্ষ্য কর রে K কেতে না গোটে গলা 39 into 2 ক্রোমিয়ম স্কানাডিয়াম টাইটানিয়াম ভানাডিয়াম ক্রোমিয়ম 45 48 51 52 তাহলে 52 into 2 plus 16 into 7 by अच्छी कैलकुलेशन करो जहाँ भारी चेक कर दो ये क्वेश्चन पड़ता टीजीटी पीसीएम बैच 2 रे सॉरी ये टीजीटी क्वेश्चन बैच 1 और 2 कोई नहीं क्वेश्चन भाई प्रीवियस क्वेश्चन नेक्स्ट वाला टीजीटी पीसीएम बैच 1 ना उठा क्वेश्चन नंबर 7 देखो रे एबे ही जस्ट मु कहउतली what should be the molecular mass of potassium permanganate KMnO4 in neutral medium তাহলে neutral medium রে KMnO4 molecular mass ভাই মানিছি आंसर what the molecular mass is equal to equivalent mass into n equivalent mass तो भाई लिखते देखी neutral medium पाई n केते रे 3 তাহলে 3 into equivalent mass ऑप्शन थिला neutral medium लिख दी এই যে তাহলে नेक्स्ट नंबर 8 देखो रे what is the equivalent mass of H2SO4 equivalent mass of H2SO4 by displacement method कौन कहिछि by displacement method তাহলে equivalent mass of H2SO4 कहिछि by displacement method ऑप्शन लिखाइछि 31.5 or 63 or 49 or 98 आंसर दियो भाई তাহলে H2SO4 डिस्प्लेसमेंट मेथड रे तार इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेशन करबा जते बेले डिस्प्लेसमेंट मेथड कथा कहै छी भाई ये केतटा हाइड्रोजन को
डिस्प्लेस करि परिबो ना हमें मैक्सिमम दैट नेलु जेहेतु किछि से कोइनी गोटे ना दुईटा ता पाखरे दुईटा H प्लस से देई परिबो भाई डिस्प्लेस करि परिबो तेनु करी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास केते 98 by 2 ताले 49 दिस इज द आंसर ओके ताले हमें ऑलरेडी कंप्लीट कर देलु जत्ते की PYQ क्वेश्चन पड़ितला एबे मु जाउची केतरी नुवा क्वेश्चन करिया भाई लक्ष्य कर भलो बहिरो ओपी टंडन बुक रो स्टैंडर्ड क्वेश्चन भाई भलो क्वेश्चन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हला an unknown element form an unknown element form an oxide what will be the equivalent mass of element of that element if oxygen content is 20% by mass. Option 8 16 32 8 64 आंसर कौन कही ना गोटे ऑक्साइड हमको दिया ऑक्साइड कहला मन सेठी ऑक्सीजन भाई अछि आ गोटे एलिमेंट अछि मेटल ऑक्साइड हेतले गोटे मेटल प्रेजेंट ताले ऑक्साइड रो से कहार इक्विवेलेंट मास मागिछि से एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास मागिछि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कौन देछि ना ऑक्सीजन नो मास देछि एतिकी सुनरे ऑलरेडी हम पढ़ी आसलेनी कौन पढ़ी आसले ना ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड रू किभली भाबरे हमें इक्विवेलेंट मास बाहर करबा ताले कौन फार्मूला आसला इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट is equal to mass of element divided by mass of oxygen into 8 into 8 चलो रे भाई कोटिकी जीवा ना गिवन कोन देइची देखिबा तले ऑक्सीजन रो मास कते देइची ना 20% दैट मींस 20 ग्राम कहि परिबा किमा नॉर्मल 20 परसेंटेज रछि माने टोटल ताला 100 ऑक्सीजन हला भाई 20 ताले एलिमेंट केते ना 80 ताले एलिमेंट रो मास केते ना 80 ऑक्सीजन देछि केते ना 20 इनटू केते ना 8 ताले 20 जो 80 ताले 8 जो केते ना 32 दैट करेक्ट आंसर एबडी आसी पारे रे एबडी पैटर्न पड़ी नाही पड़ी पारे ए जीव ताले ताले परसेंटेज रो दिया हिसी माने टोटल टा हला 100 सेथिरु से कहिछि ऑक्सीजन हला 20 ताले एलिमेंट रो भाग हला 80 नेक्स्ट क्वेश्चन गाउडी जीबी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सुंदर क्वेश्चन टी देखो ता भाई जे मेटल एम metal M of equivalent mass E form an oxide of molecular formula बढ़िया क्वेश्चन भाई MXOY the atomic mass of the metal
is given by the correct option কোনটা correct হবে না লিখেছি 2e into y by x option b x y by e option c e by y option d y by e তাহলে ଯିବା ଆମେ answer ଲକ୍ଷ୍ୟ କରରେ ଭାଇ ଭଲସେ ଟିକେ କଣ କହିଛି ନା ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଦେଇଛି m equivalent mass ତାର ହେଲା e form an oxide of molecular formula ହେଲା mxoy the atomic mass of metal କେତେ ତାହେଲେ ଭାଇ ଲେଖିବା let atomic mass of metal ହେଲା କେତେ ନା a मेटल लो एटॉमिक मास को केते नेली रे a बोली कंसीडर कर ताले टोटल मास ऑफ मेटल केते होबे एठी टोटल मास ऑफ मेटल टोटल मास ऑफ m केते हे जीवो ताले m केते टाइम अछि ना x टाइम अछि ताले x इनटू गटे मेटल लो मास हला a मेटल ता 10 थर अछि ताले 10 a 100 थर अछि 100 a x थर अछि x a तापर मु गली ऑक्सीजन पर mass of oxygen equal to गटे को केते रे 16 y टाइम्स अछि 16y ओके ताले अतः equivalent mass is equal to mass of element divided by mass of oxygen into केते 8 mass of element केते रे ना mass of metal element xa mass of oxygen केते ना 16y into केते ना 8 equivalent mass केते ना e so that implies e equal to 8 दुने ताले xa by 2y से मागिছি atomic mass ताले a equal to e into 2y by x देखो ऑप्शन कोटा ए रे 2ey by x 2ey by x this is the correct answer 2ey by x এই ভଳିଆ क्वेश्चन ଆସିବାର ଚାନ୍ସେस ଅଛି ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन କଲି नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन कुछ the percentage of an element m is percentage of m है 53 in its oxide और बोली the percentage of m in कहते 53 in its oxide oxide of molecular formula M2O3 its atomic mass is about A रे लिखिছি 45 B रे 9 C रे 18 D रे 38 E रे 27 चलो चलो जी ताले कौन कहिছি ना भाई
एटॉमिक मास मागिच ताले फर्स्ट हम इक्विवेलेंट मास बार कर दबा ताले इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट परसेंट को देची 53% वाला मेटल ताले ऑक्सीजन केते 47 इनटू ऑक्साइड को माने केते ना 8 आकु गुणन हरण उसी करिवो करले देची एठी अप्रोक्सीमेटली 9 ताले अते atomic mass equal to equivalent mass into valency তাহলে equivalent mass কেতে 9 valency কেতে রে m constant ଅଛି 3 plus 3 কেতে this is the answer তাহলে এই ভଳି ভাବରେ ଆମେ equivalent mass ର ବହୁତ ସାରା PYQ ବି କଲୁ ନୂଆ क्वेश्चन भी सॉल्व कलु ତାହେଲେ equivalent mass ଏଠି ସରିଲା नेक्स्ट हमें स्टार्ट करबा परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल फार्मूला मोल कांसेप्ट नॉर्मालिटी मोलालिटी बहुत सारा कथा अछि जथा सिगुरा को सारिबु तापर तुम माने डेली जति की दिया जाउची पढ़ा होची ताको कंप्लीट करो एवं रिवीजन करो रिवीजन कले हे जो